السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. دارش عشي شرح الدروس المحمة لأئمة الأمة. يزن معروف كتاب شيء الدروس المحمة لأئمة الأمة شيخ بن باز رحمه الله سنس. اور اشیاء میں شرح پران شیخ حیثم بن محمد سرحان. تو ہم کثار و سور کی مختصر تفسیر کر رہے تھے اور ہم پہنچے تفسیر سورۃ الفیل. شیخ کران ذکر ون ہسا وچو اسی سورہ فیل تفسیر وہی مکیتن اور یہ کم سورہ مبارک اندر مکی سورہ مبارک اندر یعنی یم زن ہجرت برونٹ سے گمت نازل. تو پہلے ہم اس کا مختصر معنی دیکھیں گے، مفہوم دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمان الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر کیا تئی وچھونا کیف کیا حالت کر یعنی فعل ربک تہند ربن کیا معاملہ کر تمن ستین باصحاب الفیل یم زن تم ہس وٲلۍ ٲسۍ. تو یہاں پہ جو کہا گیا نا الم تر، تو یہ بیمانہ ہے علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو نہیں معلوم. یہ عربی اسلوب اور عربی اسلوبس اندر گژھان لفظ استعمال عام طور علم ترا. تو یہ ضروری نہیں کہ انسانی آنکھوں سے دیکھا ہو، بلکہ اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو سرٹنٹی کے ساتھ، حتمیت کے ساتھ، جس کا انکار ممکن نہیں، تو وہ آنکھوں دیکھا یعنی معنی میں ہوگا، جیسے کہ انسانی آنکھوں دیکھا ہوگا. اور یم لوگ کینسن دون کٹ ونان دپان نعوذ باللہ کہ نبی. تو کچھ لوگ اس بنیاد پر یہ عقیدہ بنا کے رکھے ہے کہ پیغمبر صاحب مطلب یہ ونہ آو علم تارا تیل ہسا پیغمبر صاحب عالم الغیب کہ تمو کت پہ وچھ تیل. حالانکہ امہ وز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تولد سپدنے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ عربی اسلوب اس آسان تو وہاں علم ترا علم تعلم کے معنی بھی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی ایسی چیز یا ایسی خبر جو حتمیت کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہوتی ہے سو بیمانہ آسان زن وچ انسانو اچھو کیا تھی اس عام الفیل. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا آگے، عام الفیل کے سال ہی اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تولد ہوئی اور یہ معروف یہ قصہ عربن اندر، لہٰذا یہ وچھنے کس معنیس منزی. اچھا ون اگر یہ امہ پتہ اعتراض کرنا تو آو علم ترا، تو ہم اس کو کہیں گے سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان کیا اخ انسان چھنا وچان انا خلقناہ من نطفہ کہ اس کوری پود کم من نطفہ منز فاذا هو خصیم مبین اور ام پتہ یہ نون اخ سو لڑائی گر بنان، ہاں جھگڑے کرن وول بنان. تو اب ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ علم ترا کا معنی یہی ہے کہ دیکھنے کے معنی میں. تو یہاں آپ بتائیں کس انسان نے اپنے آپ کو نطفہ سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دن چلو اولم یر الانسان کیا انسان چھنا وچھان انا خلقناہ من نطفہ اشکوری پود نطفہ. خود تو کسی انسان نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں کس طرح نطفے سے پیدا ہوا، لیکن یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ اصل چھ علم کس معنیس مز. ہاں یعنی کیا تہ نا یہ پتہ کہ انسان آو نطفہ پود کرو، یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ انسان سن بنیاد چھ نطفے آسان. تو یہاں جو مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اور جو زن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد دوست، تو اس نے کہا یہاں علم ترا بیمانہ کیا ہے علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے. کمن متعلق باصحاب الفیل یعنی اصحاب فیل المتعلق. اصحاب فیل کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اصل میں جو نجاشی بادشاہ تھے نا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، تو تم گورنر کورمت مقرر یمنس اندر ابرہا. ٹھیک، اب یہ ابرہا عیسائی تھا اور اس ابرہا نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک کوت واتان، کعبہ واتان، خانہ کعبس نش واتان، بیت الحرامس نش واتان. تو اس نے وہاں یمن میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا ایک معبد بنایا، ایک بڑا یہ چیز بنائی اور ام پتہ وون دپن کہ وہاں گھن لکھ یور اور گھن گھن. تو لیکن لوگ پھر بھی نہیں گئے، لوگ تو خانہ کعبہ میں طواف کرنے جاتے تھے. زمانہ جہالت کی بات ہو رہی ہے. تو ام پتہ کیا کریں کام وون نعوذ باللہ تیلے بہ ہسا کرن تیل کعبہ منہدم. یل بہ کعبہ منہدم کران یہ تعمیر مسمار کران پتہ ان لکھ کوت یور یمن اس میں یہ بنومت گرجا گھر وغیرہ یا یہ بڑ کھانا بلڈنگ. تو یہ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن کثیر وغیرہ. تو یہ اسی میں آپ کو، کیونکہ یہ سیرت کا ٹاپک ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں
किस तरह वो अबरहा आया और लश्कर वगैरह और क्या क्या हुआ उस वक्त। अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो ज़िंदा थे, फिर उसी वो मक्के वाले वो वहाँ से मक्का से निकल गए, पतों तिमों की आखिर में अल्लाह ताला पाने हिफाजत। वो सब चीज़ें आप तफसीर में पढ़ते हैं या आप सीरत की किताबों में पढ़ते हैं। और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि इसके बाद यानी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जो तवल्लुद हुआ सो गो या 50 या 55 दोही बाद आमुल फील, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना आमुल फील के साल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पैदा हुए, लिहाजा उसे मारूफ वाक़ई है। बहरहाल तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमावन अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या यहज़ यम तदबीर आस अमिस अबरहा सज़ यम तदबीर आसे यम बनाए ना इस बेकार। तो यहाँ पे असल में तज़लील लफ्ज़ आया है और तज़लील उमूमी माना क्या लिखन यानी गुमराह गसुन, गुमराह करन। तो यहाँ मुराद ये चीज़ कि अबरहा ने जो प्लानिंग की थी, जो साजिशें की थी, जो तदबीर की थी, वो सारी की सारी तदबीरें क्या हो गई, वो उल्टा उसी पे पड़ गई, तुमको उल्टा मामला तमची से। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और अल्लाह ताला सूझ यमन पे कम तयर परिंदे, और कुछ किस्म सूझन अबाबील, वो भी किस में आए झुंड में, क्योंकि अबाबील जो है ना लफ्ज़ अरब कर अबाबील लफ्ज़ असल इस्तेमाल तिमन गुरन या तिमन जानवर हंद खतर यम झुंडस मज झुंड आप समझते हैं ना, ये ना दान लोन टाइम आसान पे ना तुम कोतर एट ए टाइम 2 हथ 4 हथ 5 हथ कोतर एक जय बेहवा पत, उसी को झुंड कहते हैं। ठीक, तो अल्लाह ताला फरमा पत तरमीहिम बिहिजारति मिन सिज्जील, यमन पे क्या त्रावान कनी, और क्या वाला मच मुफस्सिरीन ये लेखान दपान जास यमो तुजमत पंजन मज अख तुजमत या तोत मज तोत, तो यम कन कमन पे त्रावान मिन सिज्जील, और यम सिज्जील ये जो सिज्जील आगे भी शेख कहेगा, सिज्जील मुराद ना ये वन हिया सनक़ी वकील। अब्दुल्ला इब्न अब्बास वन दपान यम कम कन सही बुखारी में तफसीर सूरह फीलस दपान यह सनक वकील, यानी तिम यम जन मिसाल के तौर पे सीर बनावान, पहले क्या होता है गो रब अड़रावान पे सो तपावान पे कत हार्ड सा बनान, दपान इथे पे कन यमन, या यह पर्टिकुलर अकिस यम जन पहाड़ इर्द गिर्द तिमन मज हसा तिम सख्त तिम संग्रेज तिम कन, और इन कन मुतलिक उलमा लेखान ये दपान ये कनिस ना पेवान कंस पे कन दपान यह अमिस बोन तम यह खत्म कर कन योत क्या मतो अजकिस जदीद दौरस में मतो यह एटमिक हथियार इन पे पेवान आज को यह वन गोल हंद मानद ये कन पेवान इन पे। बे तौर ब्या चीज़ फिक्र वो ग्रेविटेशनल लॉ कर सजा इन चीज़न हेर पे स्पीड सान यह पे इन पे स्पीड सान ये पे गो अत ग्रेविटेशनल लॉ फजअलहुम, अल्लाह ताला फरमाए पतन इन क्या बन मे यमो कनो सो अबाबिल त्रो फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, जन सो माकुल गो खाई हुई चीज़, और असब जो है ना असब असल भूसे को कहते हैं, भूसा आपको समझ आ रहा है, ये कौन चार पाँच ना त्रावान ब्रो कन लव त्रावान घास त्रावान पे सो ओड़ खेवान ओड़ क्या त्रावान चबित ना त्रावान या ओड़ लिथनावान सो उसको भूसा कहते हैं। लेकिन क्या उलमा ब्या तफसीर करान दपान यह सो मुराद कि अल्लाह ताला क्या कोर यमन यह जन अख जानवर गज़ा खेवान, मिसाल अम खो लाव अम खो फल पे यह कन्वर्ट कत मज गसान लीदस मज, लीद तिहद गुह वगैरह जिसको हम कहते हैं गोबर वगैरह, यह लीद बनो इन दशवे तफसीर क्या हु पे सह खत्म आसान गोमुत भूसा, फिर वो भी उड़ता है और इन लतन तल अत कह वैल्यू आसान, तो यह बनो कम सन यानी यमो अबाबील यम कन त्राई। शेख करान जिक्र दपान तफसीर सूरतिल फील वही मक्कियतुन, अम पे वन दपान ये अक पे 5 क्योंकि इसमें टोटल 5 आयतें हैं ना, कहते आई यानी मुराद क्या अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारति मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ये क्या मुराद आई अम्मा रअयता, क्या तुम वुचो ना, क्या तुम बूझो ना, क्या तुम यमिक इल्म मिन कुदरतिल्लाह, अल्लाह ताला से कुदरत, क्योंकि अरब जो थे ना वो इससे आजिज़ आ गए थे, वो कोई दिफा नहीं कर सकते थे, तो अब अल्लाह की कुदरत व अज़ीम शानी उसकी अजीम शान व रहमत बेइबादी और उसकी जो रहमत है ना अपने बंदों पर, व अदिल्लतु तौहीद और तौहीद पर दलाइल, क्योंकि यहाँ पे सीधे वाजह है ना कि इस दुश्मन को अल्लाह ताला ने एक इबरत निशान बना दिया, तो ये तौहीद पर वाजह दलील है। वसदक़ रसूल, और अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की गवाही कि वो अल्लाह के रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के पर तौर फिक्र यथ मन के पैगंबर सब पजोर या पैगंबर सब नबूवत हक
کیونکہ اس نے جب یہ سورہ جب نازل ہوا نا یہ نا عربن معروف تی نا گومت اگر پیغمبر صاحب نبی آسا نا کہیں تمس کتنے یہ چیز پتہ تو یہ وہی کی بنیاد پر ہی ہے نا کیا گو ما فعلہ اللہ باصحاب الفیل کہ اللہ تعالیٰ کیا کوٚر یمن ہس والوں یعنی ابرہ سندس لشکرس ست الذین قادوا بیتہ الحرام یمو سازش کرے خانہ کعبس خلاف اللہ تعالیٰ سندس گھرس خلاف و ارادوا اخرابہ اور یمو دپیو أسۍ ہسا ڈاہون أسۍ کرون یہ منہدم فتجہزوا لاجل ذلک اور تمہ خاطر کر یمو خوب تیاری ہس وس وغیرہ انمتن لشکر اونمتن پورٕ تیاری سان ٲسۍ آمٕتۍ واستصحبوا معهم الخفیلة لہدمہ اور ات ست ست یمو اللہ تعالیٰ سند یہ گھر منہدم کرنے خاطر کون مدد اونمت ہسن ہند وجاءوا بجمع لا قبل للعربه من الحبشہ والیمن اور لشکر کتہ پہ آمت حبشہ پہ بیٚیہِ یمن پہ اور عربن اس کہین تہ مقابلہ کرنس طاقت کوئی عرب اس کی مزاحمت نہیں کر سکا کوئی بھی اس کے طاقت میں نہیں آ سکا اتنا وہ تکبرانہ اور اتنا وہ لشکر اور اتنا وہ یعنی جس کو ہم کہیں گے طاقت کے بلبوتے پر آیا تھا فلما انتہوا الى قرب المکہ اور یل تم مکس قریب وٲتۍ ٹھیک یہ لشکر اس ابرہ سند یل مکس قریب ووت ولم یکن بالعرب مدافعہ اور عربن اس یہ طاقت تم ہیکان مزاحمت کر تم ہیکان یہ لشکر رکٲیِتھ وخرج اہل مکہ من مکہ خوفا علی انفسہم منہم بلکہ عرب یم ٲسۍ نا یِم تم کیا کر تم ژٔلۍ مکہ منٛزٕے تمو دوٚپ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ مہ گژھِ حملہٕ تمو بچو پنُن پان ارسل اللہ علیہم طیرن امہِ وِزن سوٗز اللہ تعالیٰ یم پرندٕ ابابیل کس قسم ابابیل آئی متفرقہ مگر جھنڈن من سوزن جو ابھی ہم نے کہا تحمل احجارا محمات من سجیل یم تم سنگریزو تلمتن اور تم کمن مز جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں پنجن مز گئی توتہ مز گو اخ ترے پھل فرمتهم بها پتہ لگاوان یم ابرہ سندس لشکرس وتبعت قاسیہم ودانی چاہے کان دور ہو چاہے کان نزدیک ہو ہر اور بیس بیاکھ چیز یس رب سند طرف یس ٹارگیٹ گژھان ٹارگیٹ اس مس گژھان فخمدوا وحمدوا اور یم ساری آئی ختم کرنے یم گئی بوس آئی یم کرنے ٹھیک یعنی یم گئی ختم کرنے وسعروا اور یہ حالت کیا بنے کاسف معقول یہ پڑھے انہیں ان کے چوپمت گھاس بوسا جس کو ہم کہتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے جو ابھی ہم نے تفسیر بتائی لید وغیرہ وکف اللہ شرہم اور اللہ تعالیٰ اس کافی کیا یہ شرس خلاف ورد کیدہم فی نحورہم اور انہوں نے جو چالیں کی تھی تدبیریں کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان چالوں اور تدبیروں کو انہی پر لوٹا دیا یہ مطلب آج کرو اس کعبہ منہدم مگر الٹا یہی ختم ہو گئے وقصتہم معروفۃ مشہورہ اور یہ قصہ اس عربن اندر مشہور تھا معروف وکانت تلک سنہ اور یہ سو وری التی ولد فیہا رسول اللہ یت وریس اندر تولد سپدے نبی رحمت جیسے ہم پڑھتے ہیں نا عام الفیل کے سال تو بعض مفسرین کہتے ہیں یا 50 دن کے بعد اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ وسلم تولد ہوئے یا 55 سال کے بعد یعنی 55 دن کے بعد عفواً 50 دن کے بعد یا 55 دن کے بعد فصارت من جملۃ الارحاصات دعوت وعدلۃ رسالتی اور یہ بنو یہ ابرہ سن لشکر یون پتہ خانہ کعبس حملہ کرن اور اتن ابابیلن ہند یون پتہ یم ختم کر اہد یہ لشکر یہ بنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن دعوت تمہید اور یہ بنے رسالت دلیل کیونکہ جب پھر یہ سورہ نازل ہوا عرب لوگوں کو تو یہ معروف قصہ تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کس بنیاد پر جانا وہی کی بنیاد پر لہذا بنے یہ دعوت تمہید یہ بنے رسالت دلیل فللہ الحمد و شکر اللہ کے لیے یہ حمد اور شکر ہے ٹھیک تو دوسرا سورہ ہم آئندہ دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک